Welcome to MaxiCare. Good morning. This is Renalyn Navata Sevilla, your accredited agent. MaxiCare is under the umbrella of Gokongwei Group. It's been in the industry for 37 years with over 2 million members and counting. Ranked as number one ETMO in the country and ISO certified. A MaxiCare SME healthcare plan is a great business plan. SME means small, medium entrepreneur. So we have our maximum benefit limit. So you can choose platinum. We have the open suite, which is 500,000. We have small suite, which is 350 and 250,000. Open private, which is 250 to 200,000. And large private for our 200,000. Okay, so that is our platinum. We have here the gold, which is regular private 200,000, 150,000 down to 110,000. And also we have silver, semi-private, we have 90,000 or 80,000. And the least bronze, which is ward, covered 70,000. So you can choose which amount you want or the plan type you are going to choose: platinum, gold, silver, or bronze. Now let's proceed. So here we have kung mapansin ninyo ato ang card is na ay chip, EMV chip, because naa siya'y tulo ka gamitan. First is we have the health card because na iba na hospital na naa sila'y terminal or TUS, i-swipe lang na nimo dito, kuanday na nila, makita na nila sa ilahang sa ilang computer nga ikaw ay isang member ka sa MaxiCare. Then, ikaduha is what we call cash card kay tungod pwede nimo siya gamiton pangbayad or pangpalit sa kung asa man na ay kanang maswipan or pwede pud nimo siya i-withdraw. Pero kaning ato ang card is si MaxiCare lang ang pwede magsulod og kwarta diriya, mag-deposit. Like for example, ng mga reimbursement. So, dili na cheque or ipadala sa imuha, kundili i-activate lang din nila imuhang card para dito mag-deposit si MaxiCare, and then pwede nimo siya i-withdraw or ipalit na pod og tambal or unsa man imong gusto. Next is privilege card kitungod pareha sa mga malls na sila yung mga bonus card. Sa SM na sila'y SMAC. Si MaxiCare napod siya'y privilege card. Katungod na siya'y kanang mga na sila yung mga kanang like sa Robinsons na sila yung mga privilege nga ginahatag sa mga MaxiCare member. So, here na atay MaxiCare member gateway. So, kani siya is, since si MaxiCare is paperless naman siya, naatay website, mo na siyang ginatawag nga MaxiCare member gateway. Diri nato makita ato ang information. So, member information, dapat mag-login lang ka dito, ipa-register nimo kung member na ka, then makita nimo dito imong transaction summary, online reimbursement, unsa na status, or na-approve na ba, or unsa, or wala pa, unsa pa yung mga kulang. Then, you can also request online LOA or the letter of authorization. So, kaning letter of authorization, need nato ni kung halimbawa gusto nato magpa-check up sa clinic physically, mag-adto ta dito sa clinic ni doc. So, kay tungod wala man tay bayad, ang ato alang ihatag is letter of authorization. So, every time nga magpa-check up ka sa kung asa man nga
doctor, need na to mag-request og letter of authorization. So, mao ni siya atong bayad sa doktor. Kay mao man pud nilang ipakita sa MaxiCare. Then, kani siya is naatay link website. So, website ni siya ako ang ipakita dire kani. So, diri makita nimo ang are. So, personal info, imuha nang ibutang dira imong personal info. Then, halimbawa na kay gipangita nga doctors, pwede ka moadto diri, find doctors or clinic. So, loading. Then, halimbawa ato ang pangitaon si Dr. Francisco. Dr. Francisco, didn't last name day siya. Last name, nakalimot ko sa pangalan ni Dr. Francisco. So, ibutang na lang ako Francisco. Then, ang hospital is Saint. Dire, magawa siya, no? So, dira, ayan. Then, is specialization, pediatric. Pediatric. Basta kay pediatric siya. Skip na lang nako, di ko sure. Daghan man day pilianan. So, ibutang nato diri South Cotabato. So, kung halimbawa na kay pangitaon nga doktor, kung affiliate ba siya or dili, diri lang ta moadto kani nga website. Tagaan lang ta mo og link. So, General Santos City. Then, if makita ninyo siya diri, pag-search, ibig sabihin, affiliate na siya. Affiliate siya sa MaxiCare. Dili siya affiliate, dili makita ang Francisco. Tama ba kung Francisco? Yabot na lang, Yabot. Search na to. Dapat tama po rin mo ang, ayan. So, makita na to nga, pag makita ninyo ang doctor diri, basta kay tama lang ang ma-fill out ninyo diri ang name or last name, then hospital, specialization, pwede na dili. Kung wala mo kabalo or kung kabalo mo, pwede naman siya ibutang. Then, ang province, South Cotabato, General Santos City, search lang ka. Then, makita na nimo nga affiliated siya. Then, ay makita diri head and neck surgery. Ayan. National Highway Lagaw. Makita ang address. So, kana. Next. Wala na, isa lang. Cesar Anthony lang. So, mauna siya no ato ang website. Kung gusto nimo ma-check, then kailangan nimo magpa-register as a member, kung member na ta. Then, ato ta diri so kani siya ang website, maxicare.com. Ayan. So, mao ni siya ang step kung paano mag-register. So, here naatay MaxiCare Telemedicine Video Consult. So, kung halimbawa, Doctor Anywhere. So, Doctor Anywhere app, you can just download Doctor Anywhere app ng ani iyang itsura. So, makita ninyo dito. So, si Doctor Anywhere is a video consult, which is kung halimbawa mag-video call mo, nang hubag imuhang nawong, or kanang nakay allergy nga need nimo magpa-konsulta nga dili nimo gusto moadto dito sa mismo sa iyang clinic, so natay video consultation. Tapos available na siya 24/7. So pwede ra kung tamadan ka kay tungod traffic kaayo, so naala ka sa inyong balay, kung dili man lang need jud nga moadto sa clinic, so we have video consult. So, dili na nato need this does not require letter of authorization and is free of charge. So, untap ni sa inyuhang benefit limit. So, untap ni siya sa inyuhang gikuha nga halimbawa ang gikuha ninyo is 100,000, dili to mabawasan kay free ni siya ato ang video consult. So ang iban pa niya nga features, we have access to e-documents. Halimbawa
nag-video consult na mo, nag-video call mo ni doc. Then naa siya yung mga prescription. So, iyaha lang i-send sa imuha ang mga halimbawa, mga prescription kung unsa imong paliton, unsa iyang mga advice nga himuon. So, imuha ra ng ma-download dito. Then upload lab result. So, halimbawa need nimo og laboratory, nag-prescribe si doc nga kay need nimo og laboratory. So, i-upload ra pud nimo dito. Then basahon ra gyapon ni doc. Then we have get information on doctor schedule for convenient follow-ups. So, makita ra nimo ang makuha nimo ang schedule na pud for follow-up. Makita ra dito sa Doctor Anywhere app. Then we have here kung paano step by step paano i-guide mo kung unsaon pag-book for video consultation. So we have here na duha ka pilianan, general practitioner or specialist. So kung wala mo kabaloon siya nga specialty. Kung wala kabaloon sa siya nga ano, so pwede ra ka diri. Pili ra ka kung general practitioner siya or specialist ba siya. Then next halimbawa pindot nimo ang kani, maadto ka diri sa general practitioner consultation option. Then next is book an appointment. Then maadto ka diri. So check na nimo diri if need nimo og cardiology, dermatology. So kung halimbawa naamoy mga melasma, so pwede ta pa-check up through video consult. Ipakita lang ninyo unsaon man ni duo kaning butoy-butoy or kaning melasma unsa bay dapat ani nga tambal. So diri ta sa dermatology or naa po diri nga sa mata kanang halimbawa naay pula imong mata or unsa ba halimbawa basta makita ra na nimo diri. Then magpili na dayon ka og doctor. Ini-click nimo makita nimo mga doctor sa halimbawa nagpili ka og dermatology, magawas na tanan nga mga doctor, pili ra ka dira. Then next is select na dayon ka og date. Halimbawa kani imong gipili, so mabutang na dira din oras. Then next is mao na ni imong schedule. Makita na nimo dira. Ayan. So ning-ana lang siya sa ato ang video consult. Then next is we have here the primary care clinic. So naatay clinic. For now, ang pinakaduol nato nga primary care clinic is naa sa Davao, dira sa may Abrisa. So naa siya dira. And good news kay this year, last quarter na siya natay primary care clinic diri sa Jensen. So kaning primary care clinic mara ni siya katong kuan, mara siya kanang medical clinic ba nga kanang naa na dito ang pwede ka magpa-ECG, kumpleto na dito ECG, laboratory, which is free ra siya tanan. Kung ang may bayaran, minimal lang jud. Dili siya pareha sa kanang normal jud nga magpaano ka. So kung halimbawa member ka, it's free tanan dito ECG, napod tayo OB, tanan nga specialist dito sa ato ang MaxiCare Primary Care Clinic. So sa 4th quarter na siya diri sa Jensen. So, aside from video consult, naapod tay teleconsult. So, 24/7 gyapon ni siya ang MaxiCare Teleconsult. So, tagaan lang ta mo og number para tawagan ninyo kung wala mo telephone number na atay cellphone number. So it's free of charge. Dili na pud nato ni kailangan og LOA. So we have here the features call summary provided at the end of the consult. So naa siya call summary ninyo naka-record. Then e-prescription. So naa na pud siya kung mag-prescribe si doc. Then naa na po'y laboratory request.
access to 14 types of laboratory, then callback features that allows our specialists to contact. So naapod kanang mag-callback si doc sa inyo ha og naa may kailangan pa ninyo himuon. So mao ni siya, video consult, teleconsult og primary care clinic. Kung halimbawa maabot mo dito sa Davao, makaabot mo dito sa Davao unya pwede ninyo ni bisitahon. But the good news is naa na tay primary care clinic sa fourth quarter diri sa Jensen. So here, so natay video consult, primary care clinic, and teleconsult. So atong teleconsult mo ni siya ang number. So i-save ra nato ni dili ni siya sa Jensen. So if naamo sa ano, mao ni ang number. So kung asa man mo, pwede ra mo manawag. Then mao ni siya to ang customer care hotline. So, pwede na nato ni siya i-save later on. Ayan, tawagan nato para sa ato ang 24/7 customer care hotline, SMS, kung naa kay mga pangutana, mag-text lang ka, product inquiry, ayan. Next is, this is our primary care clinic or primary care center. So, mo ni siya ang itsura niya dito. So, good news kay nanata diri sa Jensen by fourth quarter. So, here, convenient kayo ni siya. Then, we have here the ENT room, BMI machine, ECG, lab for blood analysis, an extraction room for blood tests, consultation rooms, so, kari internal medicine, pediatrics, OB. Then, ultrasound. Kung halimbawa, buntis ka, so okay ra kaayo no, kana na tayo free check-up na pa ultrasound. Then, x-ray. So, free na siya. Tanan. Kung naamay bayaran, it's minimal lang kaayo siya. So, this is our primary care clinic. And take note, this is exclusive to MaxiCare member only. And top-notch physician ang naadri. Okay, so we have electronic medical records, and we also have 255 laboratory and diagnostic procedures. So, paano man mag-book? Book an appointment. So, mo ni siya tong website gaina. Ako arang ihatag sa inyo ha. So halimbawa kani consultation sa otorhinolaryngology or the ENT. Okay, so ENT, pediatric. So i-click lang na ninyo and then maabot mo diri. Ayan, mao nitong website natong gipakita nako gaina. And then dire. Ayan, ibutang lang ninyo ang pangalan, ayan, sa consultation and then kumpleto na inyohang appointment. So kani mao nitong sa baba, find doctors. So i-search lang nato affiliate doctors and hospitals. Kung namoy pangutana, ma'am, affiliate ba at ang kuan, ma'am? Affiliate ba si kuan, let's say si Calderon? Ma'am, affiliate ba si Calderon? Pa-check daw. Okay. So, kung online mo, pwede ra ninyo siya i-check sa website. Hindi lang natin ibutangan. Okay. Then, search. Tanaw na to og naa. So, affiliate si Cynthia Calderon. So, nakita na to diri, pediatrics. Ayan, si Cynthia, Dina, dermatology. Ayan, derma. Affiliate siya, General Santos. Ayan. So, affiliate si Calderon. So, we have here coverage of the healthcare program. So, ato ang
Mao ni ato ang cover the outpatient, inpatient og emergency care. So cover taan na tanan kung magkuha na ta aning MaxiCare Plus. O gani siya aside sa halimbawa nagkuha ka og imuhang kuha is platinum which is 200K, additional na ni siya. But optional lang ni, optional benefit riders, may mo na siya riders, dental care, oral prophylaxis once a year. So when you say oral prophylaxis katong cleaning bitaw, basic nga cleaning. So when you say basic lang kabalo na mo ana, so once a year na atay cleaning. So kung halimbawa lala kayo inyong pagka naay mga gihimo nga procedure si doc. So ang iyahang cover lang is katulang mga basic. Another charge na to siya tong mga dili na siya kuan. Then natay simple tooth extraction kung magpaibot og ngipon katutong kana pong magpaibot og ngipon kana ra pud siya mga basic. Dili tong kailangan na og root canal, mga basic ra jud siya. Temporary fillings covered as needed, permanent fillings tong pasta. So natay duha, cover ta og duha. Comprehensive restorative or prosthodontic treatment planning. So halimbawa mag-adto ka sa imong dentist, cover nato ang halimbawa magpakuan bitaw unsay nindot sa imong ngipon. So comprehensive restorative unsay advice ni doc nga nindot sa imong ngipon. Desensitization of hypersensitive teeth. So natay duha. Kana bitawng ngilo, murag ngilo siya. So naay duha ana cover nato ang duha ka ngipon. Simple adjustment of denture. So kung naay mga nakapustiso, pwede ta makapa-adjust o kanang kung simple lang siya pero kanang kuan na jud. So dili na ta ana ma-cover. So ang amount ana is halimbawa ato ang gikuha is nationwide. Ari ato ang check nato. So naa siya sa dental package, naa siya sa ang annual is 331, semi-annual 179 ug ang quarterly is 93. So gamay lang at least kung halimbawa magpaibot ka karon ang amount ana is naa na siya sa 1,000 pinakamura. So kani member sets and appointment. So naatay mga affiliate dental clinic sa MaxiCare. So ihatag lang na ko na sa inyo ha. Then we also have life with ADD and D, which is the group life with accidental death and reimbursement. So we have the MaxiLife. So kung magwa ta ni riders gyapon ni. So halimbawa mamatay ang member na atay 50,000. We also have accidental death 100,000 and dismemberment 50,000. Halimbawa mapungkol, disable natay 50,000 nga coverage. Then amount ni siya if sa here natay ang amount niya is 153 ang annual, 83 ang semi-annual o 43 ang quarterly. Yan. Next is diri na ta. So sa outpatient care, ayan. Kani up to MBL. So when you say MBL, the maximum benefit limit. So maximum benefit limit halimbawa ang gikuha ninyo is 200K. Ayan. So up to MBL.
So eye laser therapy including cataract removal except cost of lens or LASIK dili na ni covered ha kaning kuan cost of lens o LASIK. So kanilang including cataract removal naatay 10,000 per eye per member per year. So 10,000 para sa eye laser therapy including cataract removal. So we also have ears, nose, throat treatment up to MBL. Pre and postnatal consultation, treatment of minor injuries. This is for our outpatient. Minor surgeries not requiring confinement, X-ray, laboratory exams, routine, and other diagnostic procedures. So, mo ni ang atong outpatient nga coverage. So, up to MBL ni siya. Next, we have another outpatient. So we have here the special coverage, sclerotherapy, removal of varicose veins. Kana bitong naa kay varicose nga nag-ingon na si doc nga lala na kayo ni imong varicose, kailangan na jud ni tanggalon or pasuyupan ba na. So naatay up to 5,000 per leg per member per year. So 5,000 ang budget ana. Authorization of wards kung kinsa may naay mga kalunggo, nay kalunggo kan kasagaran ang iba nay mga kalunggo sa liog. So naatay 1,000 per member per year. But sa naa siya'y exempt genital wards. Kung genital wards na siya, kung ano jud siya, kanang gimana na nimo siya. So dili siya pwede. So authorization of wards 1,000 per member per year. Speech therapy, medically necessary and on a reimbursement basis. So speech therapy kung kailangan jud. So natay 10,000 per member per year. Physical and occupational therapy natay 12 session. Katuning para sa mga kanang na-stroke bitaw. So natay cover ana nga ano, halimbawa pag humana sila nya kailangan og therapy para mabalik ulit ang ilahang ilang lihok nga normal. So natay 12 sessions. Tuberculosis test 600 pesos per member per year. Then allergy testing up to 2,500 member per year. So natay 2,500 for our allergy testing. And therapeutic procedure, chemotherapy, dialysis up to MBL. So kung ano ba, MBL is 200K. So pwede nimo ni siya hutdon sa imong chemo. Ayan. So muna ato ang special coverage for outpatient. So we have here additional coverage, pre-existing, treated and non-treated condition. Kung makamatay or dili kamatay or kanang mga cancer ana up to MBL gyapon na siya. Work-related cases based on conditions set by ECC or Employee Compensation Commission. So up to MBL, motor or vehicular accident subject to exclusion and limitation. So kani siya motor or vehicular accident up to MBL, halimbawa 200,000. So makover na siya, but subject to exclusion kay matter siya sa police report. Kung halimbawa nakainom ka, so ibig sabihin dili na siya ma-cover kay nakainom man ka murabag tinuyuan. Pero og kanang makita jud sa police report nga aksidente lang jud siya. So cover nato na siya. So provoke and non-provoke assault, consultation for chronic dermatosis, kana bitawng halimbawa ng hubag kay nagpataas kag ilong karon niburot og maayo so dili ta mo cover ana. Congenital conditions na atay 60,000. Coverage for scoliosis kana natikwi ang bukog so kana bitong
whether pre-existing acquired genito. So, cover na to na 60,000 ato ang cover. Minus na siya sa 200K. So, here natay inpatient care, room and board accommodation based on your plan type. Kanang may magikuha is open private. So, ang open private is maura to ang amount sa open private halimbawa na sa 3A. So, mao ni ato ang cover. I-cover na to ni tanan. Kay imong gikuha man is open private. So, 3,800. But, kung nikuha ka og mas higher atong kuan, naa siya sa suite room, butang nato na ang adlaw is 5,000. So, kung 5,000 ang adlaw ato, inya imong plan type is naalang sa open private. So, kanilang 3,800 minus 5,000. So, ang excess ana is ikaw na ang magbayad. Ayan, so use of recovery room and intensive care unit. So, we also have ICU. Kung need of ICU, cover na. Professional fee of attending doctors and nursing services, drugs and medicines for use in the hospital, whole blood, human blood products and IV fluids, anesthesia, oxygen and its administration, standard hospital admission kit, dressing, cast, sutures, and other supply services directly related to the medical management of the patient. So, mo na ang cover nato for inpatient. But, kung halimbawa, magpaad ka og pagkaon, kay duha man mo nagbantay, so dili na nato na cover. Magpaad ka og unlan, dili na cover. Okay, so next we have the emergency care. Doctors, services, emergency room fees, medicine used for immediate relief, and during treatment, initial treatment, animal bites up to MBL for the first 24 hours. So, kung halimbawa, gipakag-iro, dapat within the 24 hours, adto na ka sa hospital. Kay makover na siya up to your MBL. Pero halimbawa, gipaak ka karon Monday, gipaakag iro, tapos nagpa-check up ka, kuan na, Sabado, Saturday, kay murag lain naman imong paminaw, dili na nato siya cover. Dapat within 24 hours, nakapa-check up na ka or adto na kag hospital. So mo na siya for the first 24 hours from the time of bite. Vaccines of treatment of tetanus and animal bite, so up to 40,000 per member per year. Ambulance services, so we have within the network, outside the network. So halimbawa diri ra siya, so up to MBN. Kung halimbawa layo man ka nakasakuan, nagbakasyon ka, so natay 2,500 na cover ana if affiliated ra pod. Cover rates for room upgraded, so first 24 hours. Halimbawa walay nakakaroon sa emergency room April 21. So April 21, 2025. Karon ang available lang is suite room, which is 5,000. So, i-cover na siya sa MaxiCare. First 24 hours. Pero after ana, dili na siya pwede. Mangita na ka og halimbawa ang imong gikuha is regular private. So, mobalhin na jud ka dapat didto.
kung kasagaran man jud walay available, so kung dira na ka, so ang excuse ana halimbawa imong gikuha is 3/8, so ang excuse ana ikaw na magbayad. Ayan. So dapat, kumbaga maka-free lang ka sa first 24 hours. After that, dapat maka-change room na ka. Ayan. Next is emergency availment procedures. So, kani siya, MaxiCare accredited and non-accredited hospital. So, halimbawa, kung dito sa accredited hospitals. Accredited hospitals. So, first, mag-ato ka sa emergency room, sa pinakaduol nga hospital, then i-present mo imuhang card and valid ID. So, dapat imuhang MaxiCare card o valid ID tapad jud na sila permi kay wala ta kabalo kung naa kay MaxiCare card unya dili day imuha ambo nagpunitan lang so basig matingala sila no. So dapat ang i-present jud nimo pirmi, MaxiCare card and the valid ID para katibayan nga imuha jud to. Next is avail of treatment at the emergency room. Step 4 for non-accredited hospitals. So kani sa ato ang ari human naman ta diri sa ma-avail na nimo ang treatment. Then next for non-accredited hospital. So secure pertinent documents like medical certificate, receipt, and others. Uban pa nga kailangan. So next is 30 days ago. After forward to MaxiCare for reimbursement within 30 days from date of discharge. Halimbawa na-discharge ka for 21 karon na-discharge ka. So within that 30 days na kay time nga 30 days nga makompile nimo tanan nga kinahanglan ni MaxiCare para sa reimbursement. If emergency case leads to confinement, follow inpatient availment steps. So kanila. So mao na siya dapat within 30 days na compile na nimo para maka-reimburse ka kung dili accredited hospitals. Next is emergency care. So kani siya emergency halimbawa naa ka niadto ka sa lugar nga bukid kaayo. So walay affiliated. So we have here availment in non-accredited hospital within the Philippines. So i-reimburse na ni MaxiCare 80% of the hospital bills and professional fees based on MaxiCare standard rates up to 30,000 pesos per availment per member per year for the first 24 hours. So, mag-reimburse si MaxiCare 80% sa 30,000 pag within the Philippines. Hospital bills, professional fees. Next, we have outside the Philippines. So, MaxiCare shall reimburse the hospital bills and professional fees based on actual costs up to 30,000 per availment per member per year. So, naa siya 30,000 nga ma-avail. If outside the Philippines, halimbawa nag-abroad ka, so naa kay ma-avail. 30,000. Areas without affiliated hospitals. Halimbawa, niadto ka dito nga wala jud affiliate nga hospital, doctors within the Philippines. Reimburse niya ang 100% of the hospital bills and professional fees based on MaxiCare standard rates up to MBL. So, kana siya, up to MBL. Next is our claims and reimbursement procedures. So, paano man mag-claim sa ato ang reimbursement? So, first, mao ni siya, secure pertinent documents, medical certificates,
receipts o uban pa nga kailangan. Then mo ni siya 30 days lang ang ihatag ni MaxiCare para ma-compile nimo. Okay, so we have here claim reimbursement form for MRC. Okay, so kailangan nimo mag-fill up og reimbursement form. Original receipts, yan, original charge slips, clinic abstract, Hesto-Pass. So, mao ni ang kinahanglan tanan kung gusto nimo magpa-reimbursement. So, note na diri, process of claims will be 15 working days from the receipt of complete document. So, 15 working days nimo siya ma-claim. Process of claims. Next, claims reimbursement procedure. So we have here your card will be activated to cash card and you will receive an SMS notification of your PIN. So mabalaan pud nimo nga imong reimburse, imong gipa-reimburse is madawat nimo kay tungod ang imuhang cash card ma-activate then mag-send sila og notification. Then naa kay PIN and approve reimbursement amount. So, mag-chat sila, mag-text. Mag-text sila. Next is member may withdraw the amount of Equicom ATMs or BACnet. So, pwede na to siya ma-withdraw or ipalit grocery, ika-swipe lang man to. So, general exclusion. What are the general exclusion? Injuries arising from war. So, dili na siya pwede. Exclusion, dili siya cover. Injuries arising from war or combat-related activities while in military services, as service, self-inflicted, imong gisakitan imong sarili, nagpakamatay ka kay broken-hearted, ana, injuries from misconduct or gross imong sala, maunang naunsa ka, medical emergencies from beautification, nagpagwapa, nagbuto imong ilong, dili na siya chronic dermatosis like psoriasis, skin asthma, except consultation, pwede ta katong nato. Government funded healthcare benefits, personal medical requirement, kanang bitong requirements halimbawa need sa company nga magpasa ka og medical nimo. So dili na siya pwede. Involvement in hazardous sports, kanang mga delikado na nga mga kuan, dula. So dili na siya pwede. Kana pong naaksidente kay tungod nagkuan, naglaag nya, nag-zipline karon nabugto ang PC. So dili nato na siya i-cover kay tinuyuan man na nimo. So nabali imong bukog nakaingon naa dito bone, broken bones ingon cover unya kay ikaw man nagkuan ana di man na mabali imong bukog og wala ka zipline. So dili na to siya cover. Non-insurable condition and additional charges. Next is what counts as additional charges. So we have here kaning sa additional charges nato room upgrading, katotohingon na ako, additional personal comfort items, so like halimbawa magpa-add ko og unlan kay isar ang unlan nya duha mo magbantay, board accommodation, TV, telephone, corrective appliance, artificial aids. So dili nato ni siya cover take-home medicines, dili pod services obtained from non-accredited. So dili na siya cover ni MaxiCare. Physician, hospital, or other provider of care except under emergency care. Then purchase or lease durable medical equipment, oxygen dispensing equipment, and oxygen except during covered in patient care. So halimbawa, man si Doc, kailangan gapon ni siya i-oxygen. Pero pwede naman mo sa gawas. So, i-cover lang siya pag naa siya sa sulod sa ospital. Next is what counts as non-insurable conditions. So, naay nakabutang dito insurable conditions, custodial, domiciliary, and convalescent care.
long-term rehabilitation, psychiatric care, dental, maternity. If you avail of these riders, kung magwa kag a rider, cover ni siya. So, dili ni siya sali sa ato ang benefit limit nga gikuha. So, mahimo na siya riders. Another charge, tong additional nato. Depende lang sa inyo kung magkuha mo. Circumcision, sex transformation, diagnosis and treatment of fertility or infertility, artificial insemination, sterilization, or reversal of such. Then, all expenses incurred in the process of organ donation. So, mo siya ato ang non-insurable condition. HEPA B, experimental medical procedures. Yan. So, if you have any question, pwede na ninyo, you can ask me. So, kung unsa man yung mga question na may pangutana about sa kuan. So, before that, ato ang ipakita ato ang rate. So, kani siya ato ang Mindanao Access. So, diri sa ato ang Mindanao Access. Standard MaxiCare Plus. So, mao ni ato ang latest nga price list. So, halimbawa ato ang kuan is bronze ato ta sa pinakamubo, which is ward nga pirmi puno. So, natay 70,000. Ang annual ana is naa sa 8,085. So, kung mag semi-annual ka, 4,366. Or quarterly, naatay 2,262. So, halimbawa, dire 2,264. So, sa 1 year na atay, upat ka quarter. Then, i-divide na to siya sa, so, quarterly man. So, 3 months, imong bayron, 2,264. So, magsahod man ta, sa isa ka bulan kaduha. So, i-divide nato ni siya og 6. So, imong bayron lang is 377.333. So, gamay ra jud siya, no? Cover, daghan na siya og cover. Covered na imong mga kuan, napakay free consultation. Ayan. Next is, halimbawa, imong kwaon is naa sa regular private which is 200,000. So, ang annual ana naa lang sa 13,240 or the semi-annual would be 7,150 or the quarterly is 3,707. I-divide na tog 6 kay kauno man ta magbayad. Ay kauno man ta sweldohan sa tulo ka bulan. So, naa lang siya sa 617. Plus kung halimbawa, mag-rider pa jud ka plus 93. Ang 93, i-divide pa jud ni siya nimo og 6. Kauno man ka magsweldo sa tulo ka bulan, di ba? So, 93 divide 6. So, 15 lang tawon. So, naa kay dental package. Yan. So, what is 15 pesos kada sahod? Ayan. So, imuha lang bayron nun is 600 man to. So, ibutang lang nato na lang sa 700 kada sahod. Unya, cover na to tanan. Plus, napa kay video consult, napa kay teleconsult, which is free of charge. Unya, sa fourth quarter pa jud, napa jud may primary care clinic nga ma-avail ninyo free ECG, ultrasound, tanan, ENT, which is free na siya. Basta kay member ka ni MaxiCare. Next is we also have the nationwide. So, atong nationwide, mo ni siya, butang na to sa regular private, which is 200,000. So, we have here natay without access to 9 major hospitals. So, duha ni kabuok katungod
maka-access ka diri, mapili ka na maka-access ba ka sa major hospital or without. So, mao nang duha ka buok. So, halimbawa diri sa gold, regular private, 21,137. Without ni siya, dili ka maka-access sa top 9 major hospitals which is ang most nato nga mga top major hospitals na sa Manila, St. Luke's, mga pangmayaman. So, mao ni siya. Then without niha, without 21,000. Ang 27 mo ni siya ang with access. So, ato ang semi-annual halimbawa diri sa without kay nara man ta sa Mindanao wala may kuan dire. So, nara sa 11. Quarterly is na lang sa 5,000. Cover na siya sa 200,000 na ang cover ana. So, 5,918. I-divide nato kay quarterly man sa isa ka quarter na ay 3 ka bulan, divide 6. So that would be 986 lang kada sahod. Cover na ka og 200,000. Ayan, next we have mag-additional. So mag-additional pa jud ka. So na lang siya sa 1,000 kada sahod. Ayan, dire. So, mao ni siya. O, mag-additional ka ni. So, nana kay free cleaning, dental package, or mag-avail pud ka ani. Maxi Life, magkinaunsa na kay madawat. So, mao na siya ato ang mga riders. So, naa diri overage principal shall have the following rates. So, kalimbawa na kay mo ni di ay ato ang dependents, no? So, lahi ang amount sa ato ang mga dependents kung kuhaan nato sila. So, halimbawa nata diri sa platinum. Oh, diri ta sa gold ay gold 200k. Gold 200k. Ang amount diri naalang sa 21. Ang amount diri is nasa 21 at 28. So, utang na to siya diri sa quarterly, 5,000 diri sa principals, then here is 8,000. So lahi og price ang ato ang mga dependent. So naalang sa inyo ha og na magkuha og dependents or dili. So dapat sa MaxiCare dapat naka 70% kung magkuha tag dependent. Halimbawa, ang isulod niyo is 10. Halimbawa, ang isulod niyo is 10. So, naatay, dapat ang isulod nato na member is 10. Kanya, magkuha dapat ning 10. Kung magkuha ang isa og dependent, dapat 8 ka buok ang magkuha dependents. Kung dili siya kaabot og 8, naa siya additional pa jud nga i-add sa ato ang rate. 75% di ay, sorry. 75% dili 70%. So 75 sa mo to 10 inyong member na isulod. So ang 8 dapat mokuha og dependents. Ayan. So, para sa inyong mga anak, then mag-follow ta og hierarchy law. Halimbawa, single ka, so of course, ang imong mama or papa, or halimbawa, minyo ka, so of course, imong kuan imuhang bana or imuhang asawa. Or kung halimbawa, single mom ka, imuhang anak. Ayan. O kung halimbawa, nagbulag na mo sa imuhang bana, dili nimo siya gusto kuan, pwede ra ta magkuha og letter nga kanang sa imong anak lang nato imong kuhaan. Ang imong anak lang imong kuhaan og HMO. Dili imong bana kay tungod kuan gibiyaan na mo. So magkuha lang ta og letter para ato ang i-file nga
Kay dapat man magsunod ta sa hierarchy law. So, mao to ato ang MaxiCare Plus. And that's all. Thank you. Plus plan access options, nationwide access and provincial access. Accounts can choose from MaxiCare Plus nationwide with access to 9 major hospitals listed on the screen. Or accounts can choose MaxiCare Plus nationwide with access to all accredited hospitals except the 9 major hospitals showed on the previous slide. MaxiCare Plus Provincial Access. Provincial access includes Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao, Visayas, and Mindanao. MaxiCare Plus membership eligibility. For principal, 18 to 65 years old, full-time and regular employees. For adult dependents, 18 to 65 years old, legitimate spouse and parents. For minor dependent, 15 days old up to 23 years old, legitimate children and siblings, unmarried, unemployed, and fully dependent on the principal member. Here are your MaxiCare Plus sales proposition. All variants of MaxiCare Plus covers for pre-existing condition up to limit upon effective date. But note for Southern and Northern Luzon except Baguio are based on inner limits. Aside from the standard healthcare coverage, accounts can choose from a wide range of optional riders under a separate fee. Here are MaxiCare Plus payment terms.